Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Ramdinata. Jangan lupa protokol kesehatan, salam olahraga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permainan sepak bola. Permainan sepak bola memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami peraturan permainan sepak bola, memahami keterampilan gerak permainan sepak bola. Ketiga, memahami dan mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan gerak permainan sepak bola. Ini dasar permainan sepak bola. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mengumpan bola, menembak bola, menahan bola, menyundul bola, menggiring bola. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lemparan ke dalam, gerakan tanpa bola. Yang pertama, keterampilan gerak melempar bola ke dalam atau throw dilakukan apabila terjadi bola keluar lapangan pemain yang dilakukan oleh pemain lawan. Kita sama-sama saksikan video keterampilan gerak melempar bola ke dalam permainan sepak bola. Kita saksikan video berikut ini. The thing we want to think about is our run-up when we're taking the throw in. So, if you've got room, you probably do want to take about 4 or 5 steps back, because that will give us the greatest momentum when we're going forward. If you don't have the access to do that, you can do it from just as close, but you will really need to try and create that momentum through a flick. Once I've taken my 4 or 5 steps back from the touchline, I want to start with the ball probably just out in front of me. After around 2 or 3 steps, that's when we want to lift the ball behind the head, getting as far back as we can and starting to arch the back. Then, when we're coming up just towards the touchline, so the final step, we want to create a little bit of a flicking motion, so arch the back, and then as we release it, we flick forwards and release the ball at the right point to get the trajectory right, so not too high, not too low. We want to get it right in the middle to create the most distance. So when we're taking a throw in, there's many things that we need to think about, such as how hard we're going to throw it, who we're going to throw it to, the direction that we're throwing it in. But initially, the first thing we need to think about is planting our foot. The amount of times that you see foul throws in games is ridiculous. We really need to make sure that doesn't happen. So when we're running up to the ball, we want to keep our eye on the line as much as we can until probably just before our last step. So in this instance, we're stepping here, I'm still looking at the ground just before my last step. That's when I'm going to look up and hopefully launch the ball into the box. And something that I like to do is add a little skip in there. So on my last step, rather than just run up straight and throw the ball, we're adding a little skip. And hopefully it looks a little bit like this. We're not adding that skip for decoration. That final little skip adds a real last bit of momentum before we throw the ball. So our run up starts the momentum, and as we add that flick, starts the power generation from the feet, into the legs, through the back, into the shoulders, and finally into that slingshot motion through the arm. Setelah kita saksikan video tadi, berikutnya kita akan membahas tentang keterampilan gerak tanpa bola atau gerak badan. Yang pertama, gerak lari. Permainan sepak bola memiliki teknik lari yang berbeda dari permainan bola besar lainnya. Yang kedua, gerakan melompat. Tujuan melompat dalam permainan sepak bola untuk menyundul bola. Yang ketiga, gerakan tipu tanpa bola atau tipuan badan. Saat pemain berusaha melewati lawan, pemain dapat melakukan gerakan-gerakan yang tidak terduga dengan tubuhnya, baik dengan gerakan kaki, badan, bahkan dengan gerakan kepala. Berikutnya peraturan permainan sepak bola. Yang pertama, sebelum permainan dimulai, terlebih dahulu dilakukan undian oleh kapten kesebelasan. Kedua, penendang pertama tidak boleh memainkan bola lebih dari 1 sentuhan sebelum bola tersebut disentuh oleh pemain lain. Yang ketiga, setelah gol dicetak, pemain harus dimulai dengan tendangan awal oleh regu yang kemasukan bola. Yang keempat, setelah waktu istirahat, ketika babak kedua dimulai, kedua regu bergantian tempat dan tendangan awal akan dilakukan oleh regu lawan. Sekian pelajaran hari ini, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.